So once again, good morning. Niya nasab kita ato lang gitawag kini tagaan ug pagtagad gamay ang pagpamalandong sa atong Bible verse of the day karon. So ang atong Bible verse of the day ang simbahan gi sugo gyud ni Ginoong Hesus. So ang iyang sugo ingon siya, and he said unto them, go ye into all the world. So giawhag gyud ang mga kanakan sa Dios, katawan sa Dios nga atong mapabot ang mensahe nga iya sa Dios sa tibuok kalibutan, and preach the gospel to every creature, buot sa Dios ang tanang mga binuhat or tanang mga minugna or ang tanang mga tao mapaabtan sa mensahe sa kaluwasan or mensahe sa maayong balita. So giauhagid kita nga atong ipaabot ang maayong balita ni Ginoong Hesus sa tanang mga tao. So ang maayong balita, mga kahigalaan, kini yung si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw sa tulo ka adlaw. So gikinahanglan ang tawo nga motuo nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, o tuan nga siya gilubong ug nabanhaw sa tulo ka adlaw. Kung ato nang himuon, ang tao gyud makaangkon sa kaluwasan nga iya sa Dios. So mo nang giawhag ta ipalapnag ang maayong balita.